Karong adlaw mga ka-heart is na ako'y client karon nga magpa-make up. Kay karon daw ang ilang graduation, natingala ko nga nawahi ang ilang graduation. Karon daw ilang schedule kay college naman din siya lahi di ini sa mga elementarya ug high school. O diba dili ra kay pagriban lang ang akong gi sudlan nga trabaho, hasta pod ang pag-make up ka mausad ko. Pero disclaimer lang no, dili jud ko ingon nga professional, naa lang jud ko experience guys. Wala sad ko nag-eskwela ani guys, bali sa una high school ko mao jud niya akong extra income. Pero after high school nawahunong jud ni siya akong pag-make up, katong nagtudlo ko sayo nawala siya kay niadtong og Maynila, mura bali lain na pud akong gipangita nga trabaho nga gusto ko nga dako-dako ang income. Kay sa una pila ra bay rate no, sa una kay dili lagi ko ingon nga professional mo nang mo rate ra pud ko ng affordable price ra pud kadyo para pud daghan pud mo duol ako nga customer. Pero lagi nawala na siya na stop kay atom ligong Maynila kay para pud kong makatungtong pug Maynila naka-experience pud ko og laing nga trabaho. Mao nang nakamao na mo ko og riban mo naka akong gibalik ang pag-make up kay naman jud mangutana ka mao ka mo make up sayang pud no og atong balibaran mao nang namalit ko og mga gamit dili gud ingin ka nga mahalon ni mga gamit pero nakadepende ra mo na sa atong pag-blend sa mga color or sa makeup. Kaya sa una katong bata pa ko ganahan jud ko mag-makeup mga ka-heart no kaning pagkilay jud akong pinaka the best jud nga kanang ibuhaton sa akong naong. Mao po ni ang pinakadugay gud mahuman kani ang pagkilay kay di jud ko ganahan dili perfect. Gusto ko nga perfect jud kaadyo mo nang hasta kapila magbalik-balik. Wala jud ko nag-expect bitaw nga kani nga trabaho is mao ni akong panginabuhian karon. Kay mas ganahan magugong ingon mga inani nga trabaho kay wala jud kay amo ba mo ang imo ra jung lihok mo agaron lahi mo gud ang mga muhan ka mo nang diskarte lang gud ko diskarte ri jud ming joables mga ka-heart nga makakwarta. Mao nang wala jud may lain ikasulti ni jud mga ka-heart no. Basta kung gustoon jud nimo ang usa ka butang, mabuhat jud nimo basta imong mahalon og ubanan pud nimo sa pag-ampo. Basta desidido lang jud ka makuha og makabot jud nimo. Kay naman koy uban nga tao nga kanang primero ra bitaw sila mura og hot kaayo sa primero ra sila desidido pa ko man wala sila lahutay kay gitapulan ja wala pud nila gimahal ang ilang trabaho mo nang dili jud sila magdugay. Og mao ni guys ang iyang final look, free to judge ra jud mga ka-heart kay dili lagi ko professional. Kung unsa ra makaya na ako, kung unsa ra akong ma-imagine sa akong hunahuna mao ra jud akong buhaton. Ni samot og kagwapa ang among customer oy. Lab, gusto ba ka og kwarta? Unsaon man? Nakapaldo ko lab. Diya magduwa gyapon ko karon diri sa PH Lago. Magduwa ta karong PE ay kanang Super A. Duol diri akan Unsaon man lab? Unsaon man na? sige no kun. Sa June ra ka adto duwaon. Magbit-bit ra ka dag dos-dos. Ana dagko ang paldo diri guys. Sa mga pero be responsible sa pagdula ha. Dili pwede ang mga bata ni Kung nara ka extra usa pa ka magduwa ha. Adto ipalit ka nang adto iduwa na og sudan, og bugas. Kung nara ka extra money. Unsaon man lab? Perfect jud ka diri guys. Magbit sa kog piso. Ako'y balance na 40,000 ha. Magbit sa kog dos. Hmm, 40,000. Dito sa duglam? Only 40. 600! Oh my God! 120! Oh my God! Times 2. Oh, tara. Oh my God. Oh my God. Oy, 160. 80. Oh my God, 2,000! Oh my God, 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 my God. Oh my God! Oh! 3,500! Oh my God! Oh, 3,200 guys sa mga gustong makapaldo po daong ingon ni kadako guys. Paldo Nasa na. comment section, dali, i-click.